Hi everyone, welcome to School for All. I hope that you are all doing great, stay kind, and stay smart. Halo semuanya, selamat datang di School for All. Saya harap kalian semua baik-baik saja, tetap baik, dan tetap pintar. Okay, our channel is actually a place where we can all learn together in a fun way. Jadi channel kami, School for All, dibuat untuk tempat kita belajar dengan cara yang menyenangkan. Okay? And we can talk about a lot of things. Kita bisa membicarakan banyak hal. Culture, kebudayaan, languages, bahasa, and about life. Juga tentang kehidupan. Okay, anyway, today we're gonna be talking about prepositions. Hari ini kita akan membahas tentang prepositions. Of course, this is a very common things that we need to learn if you want to learn English. Ini hal yang paling umum yang harus kita tahu jika kita ingin belajar bahasa Inggris. Okay, there are preposition or in bahasa we call it as kata depan. Jadi preposition atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata depan has a few function, memiliki beberapa fungsi. One of them, salah satunya adalah to connect a sentence between a sentence, menghubungkan sebuah kalimat dengan kalimat lainnya. And also to show time, place, and direction. Juga untuk menunjukkan waktu, tempat, dan arah. Okay, let's start about the most common preposition that you can always find anywhere. Oke, kita akan membahas 3 preposisi atau kata depan yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris dan kalian bisa temukan di mana saja. Oke, let's start from number 1. Oke. Nomor 1, kita punya kata in. Benar sekali. Kata pertama yang paling sering kita dengar adalah in. Okay? And then also we have the words on. And the last one but not least, yang terakhir adalah kata at. These 3 words are one of the most common words that you ever heard. Ini 3 kata yang paling sering kalian dengar when you speak in English or simply writing in English or reading in English. Ketika kita menggunakan bahasa Inggris, kemudian membaca dan juga menulis. Okay, let's start from number 1. We have the words in. To describe place, we use also the word in. Untuk menunjukkan tempat, kita menggunakan kata in. For example, contohnya, I live in Bali. Oke. Preposition yang digunakan di sini adalah in. To describe a place, untuk menunjukkan tempat. Which one is the place? Yang mana tempatnya? Bali is the place. Okay? I live in Bali. So the preposition that we use here is in. Let's go to the next one. We have on. Let's go to preposition number 2. They live on Jalan Sunset
road. Okay, what's the preposition that we're using here? We use on. Okay, we use preposition on. Which one is the place? Jalan Sunset Road is the place. Okay, and the last one but not least, yang terakhir adalah kata at. Okay, I give you another example. We live at Jalan Sunset Road number 105 Seminyak, Bali. Okay. The preposition that we're using here is at. Okay? At. Look, where is the place? Jalan Sunset Road, number 105, Seminyak, Bali. Did you notice the difference? Kalian bisa temukan perbedaannya? When we use in, when we use on, and when we use at. Kapan kita menggunakan in, kapan kita menggunakan on, kapan kita menggunakan at. You can tell the difference from the sentence. Kalian bisa melihat perbedaannya melalui kalimatnya. Okay, to make it simple for you guys, kita akan membuatnya lebih gampang lagi. There is a trick to that. Ada tips dan trik yang bisa kalian gunakan ketika ingin menggunakan in, on, at. Okay, if you please pay attention to my hand. If you see from number 1, in, it's a very wide area. Jadi ketika kita menggambarkan atau menunjukkan wilayah yang luas, we use the word in. In. Okay, you use in to describe a big area. Untuk menunjukkan tempat atau wilayah yang luas, kita menggunakan in. And then on, it's get a little bit more specific. Ketika kita menggunakan on, wilayahnya jadi lebih sempit. Name of the street, nama jalan, lebih sempit lagi. Misalnya, Seminyak, it's big. And then Jalan Sunset Road, it's getting smaller, semakin mengecil wilayahnya. The last one is at. We use at for more specific place. Jadi tempat lebih spesifik kita menggunakan at, lebih lengkap alamatnya. Jalan Sunset Road number 105 Seminyak, Bali. Complete address. Alamat lengkap. Jadi in, on, at. Okay, it's easy to remember. Repeat after me again. In, on, at. Okay? Okay, let's go to the next function of in, on, at or preposition, which is describing time, menunjukkan waktu. Right? Like I said, preposition in, on, at can be used to describe time as well. Jadi seperti yang kita jelasin sebelumnya, kata depan atau preposisi in, on, at bisa juga untuk menunjukkan waktu. I'll give you example. Saya kasih contoh. In, contohnya. Fahmi was born in 2001. Okay. The preposition that we're using here is, you are right, it's in. Okay, pay attention. Kita menggunakan preposisi in. Second one, yang kedua, on. I will go to Lombok on
Monday. Okay. The preposition that we're using here is on. The last one. We usually sleep at 9 p.m. The preposition that we're using here is at. Sorry, the marker is almost running out. Anyway, let's focus here. The first one, Fahmi was born in 2001. Fahmi lahir tahun 2001. To describe the year, untuk menunjukkan waktu tahun, we use in. Kita menggunakan in. And the second one, I will go to Lombok on Monday. Saya akan pergi ke Lombok hari Senin, pada hari Senin. The preposition that we're using here on the second example is on. Menunjukkan hari. The last one, at. We usually sleep at 9 p.m. Kita biasanya tidur pada pukul 9 malam. Notice the difference? Kalian bisa menunjukkan perbedaannya? The same with the describing place. Sama ketika kita menunjukkan tempat. In, on, at, in describing time has the same trick. Jadi dalam menunjukkan waktu, tipsnya sama. The same. In, on, at. Cangkupannya lebih luas ketika menggunakan in. Contohnya tahun. Tahun is a very long days and months, even months ya. Walaupun bulan lebih lama tahun, berarti in. And then lebih kecil lagi, days. Kalau pakai days, pakainya on. Smaller time. Ya, waktunya lebih kecil lagi. And then more specific again, we use at. Kalau menunjukkan waktu, at. Jadi, again, the trick is in, on, at. Okay? I think that's all for today. I hope you guys learning something. Cukup sekian hari ini. Saya harap kalian bisa belajar sesuatu dari sini. See you next time. Bye.